नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउ यात्रा पार्टी केउठी औ कहार केउ नाटक हबो। आज होछि अगस्त मास 28 तारिख 2025 गुरुवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटिए रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी। देवगढ़ टाउन देवगढ़ रे आजिर नाटक भोला शंकर। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। हुलुरु सिंघा अनुगुल आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। यात्रा धौली आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। आरटीओ पड़िया नक्सापाली संबलपुर आजिर नाटक लुहरे लुहरे राति पाहिला। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी। माणिया बंध कटक रे आजिर नाटक श्रीकृष्ण आखिरे सुदामा लुह। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार शेष रजनी। मुंडुरी बेढ़ा खमार अनुगुल आजिर नाटक छाती भितरे मो साथीर कथा। बनदुर्गा गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। मानपुर बालियापाल बालेश्वर आजिर नाटक राति पाई मु असती हेबी। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। वीर महाराजपुर सोनपुर रे आजिर नाटक ए पुओ तू काहार झियो। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी। गुमाडेरा बेलपहाड़ झारसुगुड़ा आजिर नाटक दरिया कूलर दरदी बंधु। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। जमुनाकोट भुवन ढेंकानाल रे आजिर नाटक पणतकानी। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। पांच गाँ तिगिरिया कटक रे आजिर नाटक कंकाल कांदुछि। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी। आनंद बजार थर्माल तालचेर अनुगुल रे आजिर नाटक तथापि से पतिव्रता। यात्रा इंद्र भुवन आज हेउछि तार पंचम रजनी। भुवन ढेंकानाल रे आजिर नाटक भाई भौणीर नुआ कहानी। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी। मंगलपुर सुकिंदा जाजपुर आजिर नाटक तो प्रेम लागे नुआ नुआ। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। रूप यात्रा पड़िया चौदुआर कटक रे आजिर नाटक लेडी गैंगस्टार। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी। जटणी स्टाडियम पड़िया खोर्धारे आजिर नाटक तो आखिरे लुह भल लागुनी। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार तृतीय रजनी। हाथीमुंडी ताट जसीपुर मयूरभंज आजिर नाटक काचर सहर। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार शेष रजनी। पुराणा कटक बौद्धरे आजिर नाटक सबु जानिछि चंद्रसेना।
ଅପେରା ରାଜ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରାଜ ଆଗଲପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି ପଲକରେ ଖୋଜୁଛି ତୋତେ। ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ। ବଳରାମପୁର ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆଜିର ନାଟକ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବୁଢ଼ୀ ବିଲ୍ଲି ଦଣ୍ଡାଧର ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ଅଧା ରହିଗଲା ଆମ କାହାଣୀ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଟାଙ୍ଗରପଡ଼ା ଖେଳପଡ଼ିଆ ଅରିଙ୍ଗ ବାଲିସାହି ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ଗରିବର ଦୁଃଖ ଦେଖିଛି କିଏ। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଜିରାଙ୍ଗ ହରିଚନ୍ଦନପୁର କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ଜୀବନ ଖୋଜୁଛି ଜରା ନିବାସ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସାହାଜପାଲ ବୌଦ୍ଧରେ ଆଜିର ନାଟକ ରାବଣ ରାବଣ। ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କରଡ଼ା ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ଦେଖ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଦେଓଝର ବିଲେଇପଦା କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶୁଭ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଛତିଆ ଖେଳପଡ଼ିଆ ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଧର୍ମର ହେବ ଜୟ। ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶୁଭ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଥାନା ଛକ ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ଲାଗି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ମନା। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ରେମଟା ବରଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଠିକଣା ମୋତେ ଅଜଣା। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ତାଳତୁମ୍ଭା ବେଗୁନିଆ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ସାନ୍ତ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଖୁଣ୍ଟୁଣି କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ପର ଏଠି ଜଗା ନିଜର। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଭୋଗରାଇ ବାସୁଳି ମନ୍ଦିର ଥାନା ଛକ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମେଘ ସବାରିରେ ବର୍ଷାରାଣୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।